अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशिया में 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। पेश है आज की हेडलाइंस। मरकजी वजीर खजाना ने श्रीनगर में महकमा इनकम टैक्स के दफ्तर का किया इफ्तिताह। वादी भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, फिलहाल खुश्क मौसम की पेशगोई। श्रीनगर में हुकूक बशर कारकुन के दफ्तर और रिहाइशगाह पर NIA के छापे। और दिलचस्प में आज देखिए एक ऐसा लिबास जो मूंछों के बालों से तैयार किया गया। आगाज इस खबर से करते हैं। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज श्रीनगर में दी चिनार के नाम से महकमा इनकम टैक्स के मुस्तकिल दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के कई इक़दाम किए गए, जिनका फ़ायदा बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल रहा है, जबकि इससे कबल लोग इन सहूलियात से महरूम हो रहे थे। तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। Produce that much, you're able to sell it to the rest of the country, and also with that money be able to do a lot more for our own people. However, that capacity has never been fully exploited, and as a result the potential exists, but the power generation not coming up over the years has denied J&K its own development and goals. Without basic supplies of electricity, for a beautiful state like this, for a potential ridden state like this, development has always been at its bare minimum. J&K, post the abrogation of 370, to get that which has been denied to the common Kashmiri citizen, the facilities, the development, and therefore make all his aspirations come true. कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने आज सुबह एक हुकूक बशर कारकुन के दफ्तर और रिहाइशगाह पर छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF के एहलकारों के हमरा आज सुबह अमीरा कदल के नज़दीक वाक़ा जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़ के दफ्तर पर छापा मारा और दफ्तर की तलाशी ली। ये सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। इसी तरह NIA की टीम ने हुकूक बशर कारकुन खुर्रम परवेज़ की सुनवार श्रीनगर रिहाइशगाह पर भी छापा मारा। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस भी NIA की टीम ने खुर्रम परवेज़ की रिहाइशगाह पर छापा डाला था। वस्ती ज़िला गांदरबल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आज एहतजाजी मुज़ाहरे किए और इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 2 सालों से उन्हें हॉस्टल सहूलियात से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से कल एक तालिबा की दम घुटने से मौत हुई। यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात ने आज क्लासों का बाइकाट किया और कैंपस के अंदर और बाहर धरना दिया। गांदरबल में गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर दम घुटने के एक वाक़े में मज़कूरा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम एक तालिबा की मौत हो गई थी, जबकि एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। एहतजाजी तलबा क्या मांग कर रहे थे, आइए देखते हैं। आज आया जब हमारी एक बहन की जान चली गई। ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये किस काम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? पे नजर दौड़ाते वी ऑल कैन सी कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। नॉट इवन द अकोमोडेशन, नॉट इवन द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। इवन यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी पहले रोना पड़ा, तब जाके हमें CU के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। प्लेटफॉर्म वी आर हाईलाइटिंग ऑल दीज इश्यूज, और कई बार हम आपके सामने आए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, खुसूसन यहाँ पे जो हॉस्टल एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करके दीजिए, बट कुछ नहीं हुआ। आज ये नतीजा हुआ कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालीम याफ्ता 26 साला नौजवान मोहम्मद उमर कुमार ने कश्मीर के मिट्टी के बर्तन बनाने के रिवायती पेशे को जदीद खतूत पर उस्तवार करके न सिर्फ इसमें नई रूह फूंक दी, बल्कि अमेरिका और चीन में मशीनों से बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों से भी बेहतर बर्तन बाज़ारों में दस्तयाब रखे हैं। उमर कुमार का दावा है कि उनके हाथों से बनाए हुए चमकदार मिट्टी के बर्तन अमेरिका और चीन में मशीनों से बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के मुकाबले में सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है।
اس خبر کی مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.ishmi.in اور www.urdu.ishmi.in پر۔ آئیے اب موسم پر نظر ڈالتے ہیں۔ وادی کشمیر میں گرچہ موسم خشک ہے لیکن سردی کی شدت برقرار ہے، جس کی وجہ سے سری نگر میں گزشتہ شب راما سیزن کی اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی ہے۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب راما سیزن کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -1.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وادی کے معروف سکی ریزارٹ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -0.8 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ صحت افزا مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -3.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وادی میں آج دن بھر موسم خشک رہا اور دن بھر دھوپ چھاؤں کا کھیل بھی جاری رہا۔ سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرم ملبوسات زیب تن کرنے کے علاوہ روایتی کانگڑی اور الیکٹرانک آلات جیسے ہیٹروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق فی الحال وادی کشمیر میں موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ آخر پر دلچسپ و عجیب سیگمنٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ آسٹریلیا میں مردانہ ملبوسات بنانے والی ایک کمپنی پالیٹکس نے مردانہ مونچھوں سے بنا ہوا ایک کوٹ نمائش میں رکھا ہے، جس کی تیاری میں ویژول آرٹسٹ پامیلا کلیمن پاسی نے تعاون کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا میں ہر سال نومبر میں موویمبر کا عالمی تہوار بھی منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے مردوں کو مونچھیں بڑھانے کی ترغیب دیتے ہوئے مردانہ صحت اور امراض کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی پالیٹکس کمپنی نے اس سال موویمبر منانے کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ پامیلا کلیمن پاسی کے تعاون سے ایسا کپڑا تیار کر رہی ہے جو مکمل طور پر مردانہ مونچھوں پر مشتمل ہوگا۔ پامیلا اس منصوبے میں شمولیت کے لیے تیار تھی کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال بھی سال 2016 میں مہلک مرض کینسر سے ہوا تھا۔ کپڑے کے لیے مونچھوں کے بال فراہم کرنے کی ذمہ داری چین ایبل سویلنس نے قبول کی، جو آسٹریلیا میں شہریوں سے کاٹے گئے بالوں کی ری سائیکلنگ کا منصوبہ ہے۔ البتہ خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بھی پامیلا کو براہ راست مونچھوں کے بال بیچ کر اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس دلچسپ خبر کے ساتھ ایشمی 24 کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ کسی بھی خبر اور اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کریں www.ishmi.in اور www.urdu.ishmi.in پر۔ آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیجیے مجھے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ اللہ نگہبان۔